अलैकुम जी। अल्लाह टीवी के लिए मेरा एक स्पेसिफिक एक पैगाम है, मैसेज है। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हमने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया है और हम बादल बाबू को लेने के लिए यहाँ से लाहौर से रवाना हो चुके हैं। उसका लीगल प्रोसीडिंग इनको परसू करने के लिए, लीगल मामलात को, और एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ इंशाल्लाह इस केस में मिलेगा जैसे ही मैं मंडी बहाउद्दीन पहुँचूँगा। यहाँ से 4 आवर्स का डिस्टेंस है और लास्ट टाइम मैं मिस हो गया था, तो इसीलिए मैं एक दिन पहले यहाँ पे जा रहा हूँ और वहाँ पे हमारे एक मेंबर है नेशनल असम्बली के, उनके पास हमारा वन नाइट का स्टे होगा और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हम कोर्ट में होंगे और इस मामले को जो है वो बड़ा लीगली और प्रोफेशनली इसको अटेंड करेंगे। तो आप सब लोगों की दुआओं का, मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हम इसमें अपना बेस्ट रोल प्ले करेंगे। बादल बाबू के जो भी माँ बाप हैं उनका इंटरव्यू देखा तो उन्होंने इंडिया के चैनल्स पे भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं। उसमें उन्होंने बताया कि ये लड़का 2 साल पहले भी जम्मू के बॉर्डर पे पकड़ा गया है, उनकी पुलिस चौकी पे, चौकी नंबर 1 समथिंग बताया उन्होंने। तो ये जो पॉइंट है आपने देखे फयाज भाई, पहले सारा आपने मीडिया डिस्कवर किया कि ये लोग जो माँ बाप हैं वो हर जगह किस किस्म का स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो थे, हमें कॉल आई पुलिस की कि ये वहां पकड़ा गया है और इसके पास जो भी पेपर वर्क है, जो भी है हमारे पास है, और आप यहाँ आके इस लड़के को ले जाएं। वहां भी इसका कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं था। तो ये जम्मू के बॉर्डर से पकड़ा गया, लेकिन कि आजकल ऐसे गैंग्स हैं जो इन यंगस्टर्स को ट्रैप करके तैयार करते हैं। पहली दफा में भी इसको तैयार किया गया हो और आपके पास पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड और बैकग्राउंड चेक नहीं किया हो आप लोगों ने। बैकग्राउंड चेक जब करते हैं और अगर कोई पकड़ा जाए बॉर्डर से तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो नल हो जाता है, 0 कैरेक्टर है इस आदमी का। वहां पर तो ये पागल नहीं बना, वहां पर तो साफत, वहां तो इसने इश्क मोहब्बत की कोई कहानी नहीं सुनाई इंडियन बॉर्डर पे। जैसे ही पाकिस्तान में एंटर हुआ, इश्क मोहब्बत की दास्तान शुरू हो गई। सना नाम की खातून आ गई मार्केट में। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में भी ये नेटवर्क होगा जो इस तरह से उनको बुलाया गया होगा फेसबुक के जरिए और फिर वहां पर उनको तैयार किया गया। अब अब्बा डब्बा जब्बा वो कहता रहेगा आपकी जेल में, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, बस उसका जवाब होगा अब्बा डब्बा जब्बा, क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं, अब्बा डब्बा जब्बा के लिए ट्रेंड है। आप अपना काम रोल बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि आपने उसका ठेका लिया है उसको बचाने का, ठीक है, और वो जेल में है। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये सना हो रानी या कोई रानी हो या महारानी हो इसमें शामिल, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन पॉइंट और मुद्दा ये कि हमारे मुल्क को APS पेशावर जैसा और इंसिडेंट नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जो पकड़े गए थे वो कटवे नहीं थे, ठीक है, जो गंदा वर्ड यूज किया जाता है एक वहां से। तो मैं यहाँ ये पूछने आई हूँ आपसे कि सबसे पहला पॉइंट है कि 2 दफा जब जा चुका है बॉर्डर पे तो ये मासूम और पोला नहीं है, ठीक है, पोले नहीं है ये। और अगर ये कोई भी नहीं दे रहे तो ये ट्रेंड होते हैं कि नहीं देंगे। जैसे अभी तक सीमा को तैयार किया गया और वहां सचिन साहब आराम से बैठे हुए उनको नचवा रहे हैं, उनकी फैमिली। सीमा जो भी बोल रही है उसके पीछे, मैं नहीं बोलता, आप कहते हैं ना अपने अल्फाज में बोले, आपका अंदाज अच्छा होता है फयाज भाई, मैं नहीं बोलता, मेरे पीछे यार बोलता, समथिंग लाइक दैट, मुझे पंजाबी में। तो एक तो ये क्वेश्चन है मेरा कि वो मासूम नहीं है, आप उसे बचाएं, उसका हक है एज अ मुजरिम। आप कहते हैं कि एक्यूज इज अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ द, क्या कहते हैं आप बोलिए, वो फेवरेट बच्चा होता है अदालत में जी। तो और इस पे मुझे हमेशा एतराज रहता है कि वो फेवरेट बच्चा है, ठीक है, और जो उसके जो दूसरे लोग जो उससे सफर कर रहे हैं वो सौतेले बच्चे हो गए। हम लोग सब सौतेले हैं उस मुजरिम के आगे, जो हम आवाज उठा रहे हैं पागलों की तरह। हम जॉब पे जाने से पहले आपसे बात कर रहे हैं, अपना घर छोड़ के आ रहे हैं बात करने के लिए, तो हमें ट्रोल किया जाता है कि ये तो पागल लोग हैं। तो मेरा मुद्दा ये है कि जो हिंदुस्तानी है वो पक्के हिंदुस्तानी है, मैं पाकिस्तानी हूँ, पक्की पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने मुल्क के लिए जान देने वाली हूँ, ठीक है। मैं हर एक को सुनती हूँ जो अपने मुल्क की सेफ्टी के लिए सोचता है, उससे बॉर्डर्स भी सिक्योर रहते हैं। आप अपने मुल्क के लिए सोचेंगी और हमारे बॉर्डर सिक्योर है। हम इन गैंगस्टर से, इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों से आपके मुल्क को भी बचाना चाहते हैं और अपने मुल्क को भी। हम सीमा को जिसने ट्रैप किया है, सच्चन फैमिली, वो नहीं गई और उसको एक वकील ने बचा लिया और जमानत दे दी। फयाज भाई आप उस दौड़ में तो शामिल नहीं होंगे, मुझे पूरा यकीन है कि आप सच का साथ देंगे। मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है, और मैंने मोमिन साहब से भी सवाल किया था
کوئی بھی ٹہلتا ہوا ہمارے ملک میں یا آپ کے ملک میں کیسے آ جاتا ہے, گانا گاتا ہوا آ جاتا ہے, پاگل عاشق دیوانہ بن کے آ جاتا ہے. ہم ان کہانیوں پہ زندگی بھر یقین نہیں کریں گے, کچھ بھی ہو جائے. اگر واقعی میں ان کو اکسایا جاتا ہے محبت کے لیے, تو ہم اس محبت پر جو ہے عدالت کا تالا لگانا چاہتے ہیں, کیونکہ محبت کی جاتی ہے محنت کے ساتھ, عزت کے ساتھ, رسپانسبلٹی ہوتی ہے محبت. محبت جو ہے وہ گندگی یا ولگیرٹی نہیں ہوتی. محبت جو ہے بےہودگی یا بےغیرتی کا نام دے رہے ہیں آج کل لوگ. محبت ایک پاک چیز ہے جس میں رسپانسبلٹی سکھائیں اپنے ینگسٹرز کو. وہاں پر اگر محبت کی تھی تو وہ ویزا لے کے آ سکتا تھا, وہ انتظار کر سکتا تھا. یہ محبت نہیں ہے, یہ پاگل پن جو ہے یہ ہیومن ٹریفکنگ کی طرف ینگسٹرز کو لے جایا جا رہا ہے. خدا کے لیے اس مدعے پہ آنکھیں کھلوائیں اپنے لوگوں کی. انڈیا پاکستان اور ہندو مسلم کرنا بند کریں. یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ 4 مہینے وہ آدمی, پاگل آدمی 4 مہینے کیسے رہا, وہ ٹہلتا ہوا کیسے آیا. اور اگر اس میں کوئی بھی پاکستانی انوالو ہے تو ان کو بھی جیل کرائیں, ایک ایک بندے کو. اور جو ارریسپانسبل میڈیا انڈیا کا بھی اور پاکستان کا انوالو ہے ان کو بھی جیل کریں, جو محبت کی گلوریفائی کہانی سنا رہے ہیں. تو بہرحال اس ایسے کیسوں میں سب پاگل بن جاتے ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اور ایک چیز اور آپ دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل ہی پاگل ہے, وہ ٹوٹلی مینٹل پرسن میں. لیکن یہ ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے بالکل بے وقوف سا, ٹھیک ہے, اس کا وہ حالات ہے جس طرح کی وہ گفتگو کرتا ہے نا, جسے ہم کہتے ہیں جھلا. ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں جھلا. تو یہ جھلا ٹائپ ہے. کیونکہ یہ میں آپ کو آڈیو کلپ بھی یہاں پہ سنواؤں گا, جو وہاں پہ ہماری لیگل ٹیم ہے انہوں نے مجھے شیئر کیا کہ یہ کسی کوشچن کا ریشنل آنسر نہیں دے پاتا, صحیح جواب نہیں دے پاتا جب ہم اس سے پوچھتے ہیں. تو اس کا اسی لیے ہم میڈیکل اسسمنٹ کروا رہے ہیں کہ آیا وہ مینٹلی سک ہے یا وہ کوئی رنگ بازی کر رہا ہے, کوئی یا وہ بہت کلیور ہے, کیا ہے. تو وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی ڈیورنگ دا کورس آف میڈیکل ایگزامینیشن. تو وہ بھی ہم کروا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ایک اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کا ایجنٹ ہونے کا کوئی ایویڈنس سامنے ابھی تک تو نہیں آیا. ابھی تک تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس کا اس کے ساتھ کانٹیکٹ تھا, اور یہ صرف بادل بابو کی اسٹیٹمنٹ سے نہیں تھا, یہ تو ڈفرنٹ کائنڈ آف وٹنسز سے بھی پروو ہو چکا ہے کہ انہوں نے بھی بتایا کہ یہ اس کی ماں اس کو یہاں پہ لے کر آئی تھی. اگر ان کا کوئی لنک نہیں تھا تو ماں کیوں لے کر آئی تھی کام پہ لگوانے کے لیے, اور انہوں نے اس کو اپنے گھر میں کیوں رکھا تھا. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی لنک نہیں تھا تو پھر انہوں نے اسے اپنے گھر میں کام پہ کیوں رکھا تھا, اور وہ پورے پاکستان میں کسی اور کو چھوڑ کے 25 کروڑ پاپولیشن کو چھوڑ کر ان کے گھر پہ کیوں گیا. بالکل تو کیا وجہ, کیوں ان کے گھر پہ وہ رہا, کیا وجہ ہے. تو کیوں انہوں نے وہاں سے اس کو نکال دیا اور کام پہ لگایا. اور اگر انہوں نے اسے بلایا نہیں تھا, ان کا کوئی اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا, کوئی لنک نہیں تھا, کوئی ریلیشن شپ نہیں تھا, تو وہ پھر کیوں ان کے پاس رہا, اور وہ کیوں ان کا نام لے رہا ہے. اور کیوں جو ان کے وٹنس ہیں, جو ان کے نیبرز ہیں, سارے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس رہتا رہا ہے 3 سے 4 منتھ, جو ان کے اگینسٹ انہی کی لوکیلٹی کے لوگ ایک انڈین کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں.